দেখেন আমি সকাল থেকে রান্না করা শুরু করেছি। এটার রিজন হলো যে আজকে আমার মেয়ের সব বন্ধুরা খেতে আসবে, আর এটার জন্য আমি খুব সকাল থেকেই রান্না করে রেডি হয়েছিলাম। বানিয়েছি ডাল, আলু ভাজা, মাছ, পনিরের তরকারি, ফুলকপির তরকারি, চিকেন পপকর্ন, একটু চিকেন আর চাটনি, সাথে সালাদও ছিল, আর ছিল হট ব্রাউনি উইথ আইসক্রিম। আর ওরা দেখেন কিভাবে ওরা বসে বসে খাচ্ছে, যে যেখানে পারে বসে গেছে। ভিডিওর শেষে দেখবেন ওদের রিভিউগুলো। লাজ নকৰিবা। আমি যেতিয়া ধাবাত যাওঁ মানুহে মানে চব্জি যিমান পাৰে ল'ব পাৰা বুলি কৈ দিয়ে ফাৰ্ষ্টত, তাৰপিছত আমি লৈ থাকিম ন, তাৰপিছত কৈ দিয়ে আৰু দিব নোৱাৰিম। কিন্তু মই এনেকুৱা নকওঁ, সেইকাৰণে আমি মই এনেকুৱা নকওঁ, খাই ল'বা একদম পেট ভৰ্তি। तुझे वो बंगाली हड़का मछली ट्राई करना चाहिए था। नहीं ये मतलब सब लोग रिव्यू दे रहे वेरी वेरी यमी, टेक्सचर वाइज, टेस्ट वाइज, प्रेजेंटेशन वाइज बहुत बहुत अच्छा खाया हम लोग। ओवरऑल तो दाल ओए कितना आइटम्स था? 10 आइटम्स जैसे होगा ना। बहुत बहुत अच्छा लगा। खाना बहुत अच्छा था, हर एक डिश बहुत ही टेस्टी था और ये भी बहुत टेस्टी था। बहुत अच्छा लगा के, थैंक यू आंटी। स्टार्स कम है आपके लिए। खाना भी और डेजर्ट भी, अभी बस खाते खाते सोना जाऊँ वही सोच रहे। At last, thank you for coming. God bless you.